बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान की ख़वातीन और हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। हम लोग बिल्कुल अडियाला जेल के साथ खड़े हैं। यहाँ पे मेरे बाएं तरफ अलामा साहब हैं और सेनेटर अलामा साहब, इनका ताल्लुक MWM के ये प्रेसिडेंट हैं, चेयरमैन हैं। उनके साथ अहमद खान बचर साहब हैं, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की ये चेयरमैन है। यहाँ पे मेरे पास जनाब वाला मेरे साथी साहबजादा हामिद रजा साहब हैं, चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी ह्यूमन राइट्स पे, और MNA है फैसलाबाद से सीमाविया ताहिर साहब हैं। मैं खुद बैसियत के अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली यहाँ पे खड़ा हूँ। हम लोगों के नाम जो तरीक़ेकार है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 3 रुकनी बेंच है, उसने कहा था कि आपके फोकल पर्सन होंगे, उसमें बैरिस्टर गौर साहब हैं और सलमान अकरम राजा साहब हैं। उन्होंने नाम यहाँ पे दिए हुए हैं, जेल सुपरिटेंडेंट को भी वो नाम आए हुए थे। पर यहाँ पे मेरा ख्याल है कोई स्टाफ कॉलेज फेल कर्नल ISI या MI या IB या किसी का बैठा हुआ है, जिसके जहन में एक डफर प्लान बना के जी इन लोगों को आपने इकट्ठा नहीं होने देना, और या आपने किया तो इनकी मुलाकात हो जाएगी। तो उन्होंने हमारे इन साथियों को, यहाँ पे अलामा साहब को, अहमद खान बचर साहब को, यहाँ पे साहबजादा साहब को और यहाँ पे सीमाविया साहबा को इन्होंने रोक दिया आगे जाने से। नियाजुल्लाह खान नियाजी साहब, एडवोकेट साहब और मैं, हम लोग अडियाला जेल की चौकी और जहाँ पे गेट है वहाँ पे मौजूद थे। और अंदर से जो बात आ रही थी कि जी आप यहाँ पे इंतजार करें जब तक सारे इकट्ठे नहीं होंगे, मुलाकात नहीं हो सकेगी। ये सब का सब जो यहाँ पे इलीगल हमारे साथियों को जिसने रोका, ये था नबील SP सदर नंबर 1। उसके बाद ये इलीगल गैर कानूनी ऑर्डर जिन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कमिट किया है, ये नबील SP सदर इंटेलिजेंस एजेंसीज के ऑर्डर्स पे और डॉक्टर उस्मान अनवर जो IG पंजाब है उसके ऑर्डर्स पे उन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की है। उसके साथ साथ ये लोगों के नाम मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, क्योंकि ये पुलिस एहलकार यहाँ पे हैं। इनके खिलाफ रिट पटिशन भी होगी और इन्होंने वहाँ पे अपने आप को पेश भी करना होगा और अदालत के सामने सफाई भी देनी होगी। मैं चाहता हूँ इनकी नेकनामी यहाँ पे हो जाए और दुनिया को भी और आवाम को भी पता चले कि ये पुलिस एहलकार जो अपने को रियासत से बड़ा समझते हैं, क्योंकि रियासत ये है, ये रियासत के एहलकार हैं, इन्होंने हलफ उठाया हुआ है कि ये रियासत का लॉफुल ऑर्डर मानेंगे। यहाँ पे रियासत आर्टिकल 7 में क्या होता है, आर्टिकल 7 आप कॉन्स्टिट्यूशन का पढ़े, मैं फिर दोहराता हूँ, रोजाना दोहराता हूँ। उस पर रियासत की डेफिनेशन है मजलिस शूरा सेनेट, नेशनल असेंबली, उसके बाद आपकी वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमतें, सूबाई असम्बलियाँ और वो इदारे जो टैक्स नाफिज कर सकते हैं। ये पुलिस के लोग हैं, ये रियासत का औजार है। पर इनके दिमाग में मेरा ख्याल है कोई नशा चढ़ा हुआ है। ये अपने आप को रियासत का औजार अभी नहीं समझते हैं, ये अपने आप को रियासत से ऊपर समझने लग गए हैं, इंक्लूडिंग जो इंटेलिजेंस एजेंसीज के लोग इनको ऑर्डर्स दे रहे हैं। इसमें जनाब वाला जिनकी नेकनामी जो सही होनी चाहिए वो आगाज में करता हूँ। ऑब्वियसली सबसे पहले डॉक्टर उस्मान अनवर का, जो एक करप्ट तरीन IG पंजाब है। उसके बाद उसका यहाँ पे एक चेला है नबील SP सदर। उसके साथ जो छोटा चेला है बकरोटा, वो उसका नाम एक छोटा चेला जो है उसका नाम जनाब खलील है, ये चौकी इंचार्ज। उसके नीचे एक दूसरा आपका आगे जनाब चेला आ गया, ये तैयब जाकिर बेग SHO चक्री। उसके साथ जिस शख्स ने कहा कि जी यहाँ पे 4 बजे के बाद जब मैं यहाँ पे आया, मीडिया टॉक आपकी हमेशा दूसरी साइड पे होती है जहाँ पे DSNGs हैं, यहाँ पे उनको मैंने कहा कि मेरे साथियों को अलाउ करें, ये मेरे साथ वहाँ पे जाएं। उसने कहा जी हमें ऑर्डर नहीं है। यहाँ पे हम लोग एक आज़ाद मुमलिकत में अपने आप को कहते हैं कि हम लोग रह रहे हैं। उसने कहा है कि जी आपको मालूम है कि मुझे कहाँ पे ऑर्डर्स हैं, मैं नहीं कर सकता, आप समझदार हैं। उसका नाम है जनाब एजाज अजीम SHO सदर, वो यहीं पे है, सदर बैरूनी। उसके साथ जनाब मैंने आपको बताया तैयब जाकिर बेग SHO चक्री, मोहम्मद बशीर ये भी सब इंस्पेक्टर चक्री, खुरम शहजाद सब इंस्पेक्टर, तारिक नईम ASI चक्री और आबिद हुसैन ASI चक्री। ये वो सारे के सारे एहलकार हैं जिन्होंने हमारे इन साथियों को यहाँ पे ब्लॉक किया और फिर ये अलाउ नहीं कर रहे थे कि आगे हम लोग जाएं। और यहाँ तक अभी नियाजुल्लाह खान नियाजी साहब भी आ गए, हमने एक रिट पटिशन भी दायर कर रहे हैं और एप्लीकेशन भी हमने सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल को लिख के हमने कहा है कि आप रिसीव करें। वहाँ पे 2 लोग हैं, एक आदमी है असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल, उसका नाम है इमरान रियाज,
اور ہیڈ محرر وہاں پہ ہے جناب اس کا نام ہے زبیر, اور ان کے ساتھ 2 ان کے گارڈز تھے. ان کو ہم نے کہا کہ یہ آپ کورٹ کے آرڈر وصول کریں, آپ نے ایکسیپٹ کرنے ہیں. انہوں نے اس سے انکار کیا. انہوں نے کہا جی کہ ہمیں اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ کے آرڈرز ہیں کہ آپ نے کوئی آرڈر کوئی چیز کسی کی نہیں ایکسیپٹ کرنی. ان کے خلاف بھی ہم نے اپلیکیشن لکھی ہے, انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کی. وہ انشاءاللہ تعالی عدالت کے ریکارڈ کا حصہ بنیں گے. یہاں پہ ابھی ستم ظریفی یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کی ہمشیرہ گان کو ادھر زدوکوب کیا گیا. یہ میری بہن ہے سیمابیہ بہن, ان کو اریسٹ کیا گیا. ہماری دوسری بہن عالیہ حمزہ صاحبہ, ان کو اریسٹ کیا گیا. ہماری تیسری بہن ہے طیبہ راجہ صاحبہ, ان کو اریسٹ کیا گیا. یہ میرے بھائی یہاں پہ نادیہ خٹک صاحبہ ہے, ان کو اریسٹ کیا گیا. فرزانہ سعید صاحبہ ہے, ان کو اریسٹ کیا گیا. شفقت امان صاحب ہمارے MLA ہیں سرگودا سے, ان کو وکیل ہے. یہاں پہ صاحبزادہ حامد رضا صاحب ہیں, ممبر قومی اسمبلی اور چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی ہیومن رائٹس, ان کو اریسٹ کیا گیا سارے. اور قاسم صاحب کو اریسٹ کیا گیا. رات 12 بجے تک اور انہوں نے اڈیالہ جیل پہ انہوں نے مختلف جگہوں پہ انہیں غیر قانونی طور پہ حراست میں رکھا. اور اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ ان کی مطلب میں جب حیران ہوتا ہوں نا, میں دیکھتا ہوں کہ ان کی عقل کدھر گئی. یہ موصوف جناب والا شہباز شریف اس کو میں کہتا ہوں, جو اردلی نمبر 1 ہے, وہ بوٹ پالش کرنے کے چکر میں ادھر منرلز کانفرنس کر رہا تھا. اور ان کے یہ چیلے چپاڑے جو ہیں وہ ادھر یہ پولیس کی وردیاں پہن کے یہ چیلے جو ہیں ان کے غیر قانونی آرڈرز وہ ایکسیکیوٹ کر رہے تھے. آج بھی ان پولیس کے لوگوں نے غیر قانونی آرڈرز ایکسیکیوٹ کیے ہیں. ان کو شرم آنی چاہیے کہ انہوں نے غیر قانونی آرڈرز انہوں نے اوبے کی ہیں. اور اس سے یہ منرلز کانفرنس کرنے جا رہے ہیں. مجھے بتائیں کون سی دنیا کا بزنس مین جا کے کسی ملک میں انویسٹ کرے گا جہاں پہ نہ آئین ہے, نہ قانون ہے, نہ کچھ اور ہے. اتنے بڑے یہ ٹارزن ہیں, تو پھر ریکوڈک کا کیوں نہیں انہوں نے ابھی تک حل نکالا؟ کیوں نہیں وہاں پہ گولڈ اور کاپر کی ایکسٹریکشن کر رہے ہیں؟ ان کو ٹیکنالوجی چاہیے. ٹیکنالوجی کن کمپنیز کے پاس ہے؟ باہر کی کمپنیز کے پاس. وہ کیوں آ کے یہاں پہ کریں گے؟ یہاں پہ نہ آئین ہے, نہ قانون ہے, نہ آئین اور قانون کی بالادستی ہے. کورٹ کے نظام کو انہوں نے ہاسٹیج میں لیا ہوا ہے. کورٹس تباہ برباد ہو چکی ہیں. میں چیف جسٹس صاحب سپریم کورٹ کو, چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اور باقی سارے چیف جسٹسز کو اور جسٹسز کو کہتا ہوں, اپنے آرڈرز کی امپلیمنٹیشن کرائیں. خدارا اپنی امپلیمنٹیشن اپنے آرڈرز کی کرائیں, ورنہ آپ کی کوئی عزت نہیں رہ گئی. اپنے آرڈرز آپ کی, یا یہ ایس ایچ او جو ہیں جناب والا, یہ اعزاز عظیم اور یہ باقی ایس ایچ اوز اور تھانہ انچارج اور یہ جیل کا محرر اور جیل سپرنٹینڈنٹ آپ کے آرڈرز کو اپنے بوٹوں کی نوک پہ رکھتے ہیں, تو پھر بہتر ہے کہ آپ استعفیٰ دیے بغیر ہی گھر چلے جائیں. کم از کم ملک کا کوئی نہ کوئی فائدہ تو ہو جائے گا. تنخواہ بچ جائے گی.